مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس سارے کام میں محسن نقوی صاحب کا بہت رول تھا۔ اب یہ جنگ چلی گئی ہے محسن نقوی اور نواز شریف اور مریم کے درمیان۔ عبداللہ گل صاحب نے کہا تھا کہ یہ سسٹم لپیٹا جائے گا، اور میں نے کہا تھا کہ میں نے پھر انہوں نے کہا کہ کیا ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کریں، تو کہا ہاں ڈیموکریٹک سسٹم سب لپیٹا جائے گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کو شفا پہنچا دیا گیا، اور مجھے اور عمران خان کو جو ہے وہ لے کے گئے، سیدھا پمز لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک اوپینین اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریعہ عرفان۔ ناظرین، کل سیاسی محاذ پر ایک ہنگامہ خیز ہفتہ شروع ہونے کو ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہاسپٹل منتقلی کا جو معاملہ ہے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کی دہلیز پر جا پہنچا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ہی ایک دوسرے پر توہین عدالت کے الزامات لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے علاج نہ کروانے پر قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اندیا بھی دیا ہے۔ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اسمبلی سے نکلنا پی ٹی آئی کے لیے کیا اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف تو نہ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی ماضی میں ایسی غلطی پہلے کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے خاصی تیار ہے، اور اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی سے بھی قربتیں بڑھنے لگی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن سے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں میں واپس آئے گی یا پھر اسمبلیوں سے ہی باہر چلی جائے گی؟ ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے 27 ستمبر کا احتجاج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ جو نیا عدالتی محاذ کھلنے جا رہا ہے جس میں 6-7 لوگ فریق بنائے گئے ہیں، وہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی گونج اس کے بعد تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مختلف فورمز پر نئے صوبوں کے قیام کی بحث میں خاصی تیزی آ گئی ہے، مگر بنیادی سوال اپنی جگہ موجود کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے سیاسی اتفاق رائے کیسے قائم کیا جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سندھ میں نئے صوبے کسی صورت نہیں بنیں گے۔ اس ساری بحث میں پنجاب حکومت صوبے میں بلدیات انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس لیے سوال تو یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ملک کے انتظامی مسائل کا حقیقی حل نئے صوبوں میں ہے یا مضبوط بلدیاتی نظام ہی بہتر ہیں؟ ہمیں جوائن کریں گے آج فارمر فیڈرل منسٹر محمد علی دورانی صاحب، اسار رنت صاحب اور خالد عظیم صاحب۔ اسار رنت صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سر، آنے والا ہفتہ کل پیر سے باقاعدہ طور پر جو ہے نا اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مطلب عدالتی محاذ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ایک درخواست حکومت نے دے رکھی ہے، ایک درخواست دے رکھی ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو خیر توہین عدالت میں بڑی لمبی چوڑی فہرست تیار کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ سے جو پہلا ریلیف ملا بانی پی ٹی آئی کو، اس کے بعد یہ تاثر آپ کو ملتا ہے کہ دوبارہ سے ان کی گزارشات کو، ان کے معاملات کو انٹرٹین کیا جائے گا؟ کتنا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے یہ آنے والا ہمارا پولیٹیکل ویک؟ ایک تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہماری عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، اور خاص کر کے ان حالات میں جب بہت ساری چیزیں بہت کلیئرٹی سے سامنے ہیں، تو یہ ایک فیصلہ غیر متوقع فیصلہ تھا۔ ایون یہ کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا وہ ذہنی طور پہ اس بات کو تیار نہیں تھے، وہ تو گئے تھے یہ کہنے کے جی ڈاکٹر فیصل سے ملاقات کروا دیں، تو انہیں بتایا گیا کہ کیوں نہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ آپ ذرا سمجھیں کہ یہ میں اپنی جوڈیشری کی آزادی پہ نہیں وہ کر رہا، لیکن ہمیں ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور لاجک ہوتی ہے۔ مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس سارے کام میں محسن نقوی صاحب کا بہت رول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ توہین عدالت والی درخواست میں ان کا نام نہیں ہے؟ جی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بیرسٹر گوہر کا جو جملہ تھا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، یعنی ان کو کسی اور بات کا یقین تھا۔ اب یہ جنگ چلی گئی ہے محسن نقوی اور نواز شریف اور مریم کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اور اطلاعات یہ ہیں کہ دیکھیں نا، آئی جی بھی شفا موجود تھا، سارا سیکیورٹی وہاں موجود تھی، اور آخری منٹ تک یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان شفا ہی جائیں گے، لیکن ایک دم جب وہ وہاں پمز گئے اور وہاں لائٹیں بھی نہیں تھی، اور ایک کانسٹیبل نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اور ان کو دکھایا، تو یہ سارا کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آتا تارڑ کے بھی اگر ٹویٹ شروع کے دیکھیں تو اسی طرح کے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی یہی تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ودن فیملی پھر اتنا رد عمل آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر عمران خان کو پمز لے جانا پڑا۔ اب یہاں ایک باریک بات سمجھیں،
उस रिपोर्ट जो हिदायत है उसमें ये भी है कि इमरान खान की अगर एंजियोग्राफी करानी पड़े तो कराई जाए। अच्छा। और अब आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि पिम्स में एंजियोग्राफी मशीन है ही नहीं। ओके ठीक है। तो मतलब हुकूमत ये क्लेम नहीं कर सकती कि अब हमने नहीं, उनके नहीं, तमाम नहीं, अभी टेस्ट सुने, करवाए। हाँ। आपको याद है परसों वजीर आजम की जानिब से एक डायरेक्टिव आया कि पिम्स में फौरी तौर पे एंजियोग्राफी मशीन लगवाई जाए। अब ये पूरी तरह फंस गई है बात कि भाई अगर फर्ज करें कि आपने पिम्स ही ले जाना था तो उसमें तो सजेस्ट था कि इमरान खान की हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो एंजियोग्राफी तो वो टेस्ट तो होना था ना। ठीक। तो जब एंजियोग्राफी मशीन ही नहीं थी वहां पे तो अब वहां क्या करने लेके गए? ठीक है। ठीक है ना। ये इस सारी सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता इसलिए ज़्यादा अहम है कि इसमें आप पीटीआई का जो मौक़िफ़ है और नून लीग का मौक़िफ़, वैसे मैं अगर गैर जानिबदाराना बात करूं तो पीटीआई का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। डॉक्टर फैसल से नहीं मिलवाया गया, पिम्स नहीं ले जाया गया, एंजियोग्राफी का क्या गया वो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नून लीग के खिलाफ जा रही हैं। ठीक। और मुझे डर ये लगता है कि कहीं ये ना हो कि जो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं सिस्टम लपेटने की बातें, हमारे ही प्रोग्राम में आपको यहाँ अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा था कि ये सिस्टम लपेटा जाएगा, और मैंने कहा था कि मैंने फिर उन्हें कहा कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, तो कहा हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम सब लपेटा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये हुकूमत गलतियों पे गलतियां कर रही है और ये गलतियां इनके गले पड़ जाएंगी। ठीक। खालिद अजीम साहब, ये गलतियां किस कदर उनके गले पड़ सकती हैं, क्योंकि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। असद कैसर साहब की स्टेटमेंट भी आई सामने मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात करने के बाद, उन्होंने कहा आने वाले दिनों में और भी बहुत सी पार्टियां जो हैं वो इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगी। कल कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा फिलहाल तो हमारा इरादा नहीं है, लेकिन मैं उनका जुमला यहाँ पे कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा जो हुकूमत के करतूत हैं वो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देंगे। तो मुझे ये बताएगा कि तौहीन अदालत वाली दरख्वास्त हुकूमत के गले की हड्डी बन सकती है या फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस? दो चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा अलग अलग देखने की ज़रूरत है। पहले तो मैं एक छोटी सी इसार राना साहब से बड़ी माजरत के साथ एक थोड़ी सी वजाहत जो है वो कर दूँ कि ये जो नोटिस दिया गया है पीएम की तरफ से वो सीटी एंजियोग्राफी की मशीन ना होने के बारे में है। अच्छा। अदरवाइज जो सिंपल एंजियोग्राफी है वो वहाँ पे रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोगों की हो रही है। जो सीटी एंजियोग्राफी है उसमें वो प्रिक नहीं करना पड़ता, उसके बगैर वो एंजियोग्राफी होती है और वो यहाँ सिर्फ आरआईसी में है या फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें शिफा भी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो हमारी तवक्को है कि इस हफ्ते में उन वो केसेस जो हैं वो अदालती जंग जो है वो लड़ी जाएगी। उसमें एक थोड़ा सा जो सुकम नज़र आ रहा है वो ये है कि वो तीन रुकनी बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं है। उसके जो सरबराह थे जैसे शाहिद वहीद वो इस वक्त लाहौर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी और ऐसा करना नागुज़ीर हुआ तो उनको बुलाया जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि रातों को जज साहबान जो हैं वो ट्रैवल करके इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर पहुंचे थे, अगर आपको याद हो। खालिद अजीम साहब, मेरी और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए बताएगा कि जिस बेंच ने पहली दरखास्त पर समाअत की थी और जिसने उस पर फैसला दिया, क्या नजर सानी भी वही बेंच सुनने का वो रहेगा मजाज? जी, प्रैक्टिस तो ऐसी ही है। अच्छा। कि नजर सानी की दरखास्त जो है वो, बल्कि अभी एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें वकील तब्दील करने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है। इससे पहले तो वकील भी तब्दील नहीं होता था, हालांकि हुआ है प्रैक्टिकली इस किस्म की चीजें हुई हैं। असगर खान केस में मैंने देखा था कि जो वकील है वो तब्दील हुआ। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को जब जस्टिस इरशाद हसन खान ने जफर अली शाह केस में फैसला दिया था तो उसके बाद नवाज शरीफ के जो वकील थे खालिद अनवर साहब, उन्होंने नजरसानी दरखास्त की पैरवी करने से इनकार कर दिया। तो वसीम सजाद ने, जो कि पटिशनर्स में से एक थे, उन्होंने नवाज शरीफ का पटिशन जो है उसकी तो ये लेकिन बहरहाल ये है कि जरूरत पड़ने पे जज जो हैं वो भी उनके बगैर भी वो सारा सिलसिला हो सकता है। और हमने ये भी देखा है साहब ये जो बेंच है ये रिकॉन्स्टिट्यूट भी हो सकता है। जी बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, बल्कि मैं आपसे यही अर्ज करने लगा हूं कि हमने ये भी देखा है कि वो बेंचेस जो हैं वो उनके अरकान की तादाद भी बढ़ती हुई हमने देखी है बहुत से केसेस में। तो ऐसा नहीं है कि ये लेकिन जो लॉ है वो तो यही है कि जो उनके रूल्स हैं उसके तहत तो उसी बेंच ने सुनना है इस केस को।
وہ بینچ فی الحال اس پورے ہفتے میں دستیاب نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہے اس میں 4 جو مختلف خلاف ورزیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا پی ٹی آئی نے, اور ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو منتقل کیا جانا تھا منتقل نہیں کیا گیا, اور اسی طرح سے میڈیکل بورڈ کی تشکیل ہونی تھی وہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل بھی نہیں ہوئی. تیسری وائلیشن انہوں نے کہا کہ بورڈ نے سجیسٹ کرنا تھا کہ کیا علاج ہوگا, وہ چیک اپ کے لیے بھی بورڈ ہے, اس کے بعد اس نے علاج بھی تجویز کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا, اور دوسرا اس کے علاوہ ڈاکٹر فیصل کی دوران علاج موجودگی کا معاملہ جو ہے وہ بھی. اب اس میں جو عظمیٰ خان کی درخواست ہے اسی میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں الگ الگ گاڑیوں میں لایا گیا, وہاں سے عمران خان الگ گاڑی میں تھے, میں الگ گاڑی میں تھی, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں وہ الگ گاڑی میں تھے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو شفا پہنچا دیا گیا اور مجھے اور عمران خان کو جو ہے وہ لے کے گئے سیدھا پمز لے گئے, اور وہاں جا کے اب اس میں ان کا کہنا ہے کہ فیصل سلطان کو جو انہوں نے انگیج کرنا تھا اس علاج میں وہ ان کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, وہ شفا میں بیٹھے رہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنا علاج کرنے کے بعد ان کو واپس کر دیا. تو ایک بڑی وائلیشن انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. مسلسل کو دیکھنے فہرست دیکھی جائے اگر وائلیشنز کی وہ 4 سے 5 چیزیں جنہیں وائلیٹ کیا گیا. خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, ذرا فارمر فیڈرل منسٹر محمد علی درانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. درانی صاحب بڑے ہی ایونٹ فل رہا ہے ہمارا جو پریویس ویکینڈ اور پورا ویک اگر ہم حکومت اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کریں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کل طلوع ہونے والا جو سورج ہے وہ بھی حکومت کے لیے سیاسی اعتبار سے بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور ملک میں اگر ہم دیکھیں تو جو گرینڈ اپوزیشن الائنس اس پر بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کے لیے خاصا ٹف ہو سکتا ہے. پہلے تو مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ بھی کیا آنے والے دنوں میں اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل منتقل کرنے کے حوالے سے, پھر اڈیالہ جیل لے گئے, اس پہ جو اب یہ توہین عدالت کی درخواست سامنے آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بہت وضاحت سے یہ چیز محسوس ہوئی کہ حکومت جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب کورٹ کا ڈیسیژن آیا, پہلے جو رانا صاحب کا بیان آیا وہ بڑا بیلنس بیان تھا, اس کے بعد جو لا منسٹر کا بیان آیا وہ بالکل ہی حماقت کا بیان تھا, اور اگلے دن جو اقدامات حکومت نے اٹھائے اس میں بھی ہر قسم کی حماقت موجود تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک تو یہ چیز بڑی کلیئر لگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جنہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. دوسری چیز جو اس کے بعد ہوگی کہ جب انہوں نے اس کلیئر طریقے پہ انہوں نے کورٹ کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کیا ہے, یہ بھی ایک بہت ہی مطلب وہ اس کو دیکھ کے تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ جس حکومت نے جانا ہو اس حکومت کی آخری لڑائی ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ ہوا. ایک لمبے عرصے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں اور آپ سب بھی اس چیز کے وٹنس ہیں, تو انہوں نے بھی عدلیہ سے لڑائی لے لی. تیسری چیز جو بہت ہی اس دوران امپورٹنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بالآخر خدا کر کے پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کی, اور انہوں نے جو ریفری کے ساتھ میچ ڈالا ہوا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میچ ڈالا ہوا تھا اس میں, اور میں آپ کو پتہ ہے 2.5 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نے اگر لڑنا ہے تو حکومت سے لڑیں, آپ کا چور حکومت ہے, مال مسروقہ حکومت کے پاس ہے, انہی کو کہیں باقی چیزیں سب ٹھیک ہو جائیں گی, بڑے مجرم کو پکڑا جاتا ہے پہلے. تو اس لیے اب جو ہے انہوں نے ایز اے پالیسی اپنے اس کو پالیسی کو ری وزٹ کیا ہے, اور اب وہ اسٹیٹ حکومت کو ان تمام رانگ ڈوئنگ کا ذمہ دار ٹھہرا ہے. اس سے جو ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو اس حکومت نے ایک فائر وال لگائی ہوئی تھی اپنے تحفظ کے لیے, ہائیبرڈ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی, جس کو کہ یہ ہر طرف گھما دیتے تھے, پوچھ کے بتائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ فائر وال جو ہے اب شاید ان کو اویلیبل نہیں ہے یا نہیں رہے گی. لہٰذا اب یہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے مقابلہ سیاسی ہو جائے گا ہوپ فلی.
ٹھیک. اور اب جس طرف حالات جائیں گے وہ سیاسی ہوں گے، اور سیاسی مقابلہ کرنے کی تاب اس حکومت میں مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے پیچھے نہ پبلک ہے، نہ ان کے پیچھے عوام ہے، نہ ان کے پیچھے اب وہ قوتیں ہیں جن کو یہ ہمیشہ سے اپنی جیب میں سمجھتے ہیں. صحیح. تو درانی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا آپ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اتحاد ہے اسے جوائن کر سکتے ہیں؟ گرینڈ اپوزیشن تو پہلے سے موجود ہے، اور اب میرے سے سچی بات پوچھے تو اپوزیشن گرینڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اپوزیشن گرینڈ جو ہے وہ عوام میں ہے اور جیل میں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے ریئل گرینڈ. اب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے رائٹ لیفٹ ہوتی ہوئی اپوزیشن ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اب اگر امید نظر آئے گی کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے، کوئی عبوری کچھ بننے کے لیے، وہ شاید آپس میں سب اکٹھے پٹھے ہونا شروع ہو جائیں. لیکن وہ ایک یہ فارمیلٹیز جو ہوتی ہیں جب کسی نے جانی ہو تو وہ حکومتیں خود پورا کر لیا کرتی ہیں، وہ اپوزیشن اور حکومتیں خود اس کے لیے اقدامات کرتی ہیں. کیونکہ اب جو ہے پاؤں مجھے ہلتے ہوئے اور اکھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب عوام جو ہے وہ ان کو ڈراؤنا خواب بن کے ان کی خواب میں آئیں گے اور ان کے اعمال انہیں آگے ڈرائیں گے. اسارہ صاحب، جو ہم اس وقت سچویشن اوورآل دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کے لیے ہم ہواؤں کا رخ تھوڑا مختلف سمت جانی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں یہ کہہ دینا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے کہ اگر ظاہر سی بات ہے ہمیں انٹرٹین نہ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے یا دوبارہ سے ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی کی جاتی اور بانی پی ٹی آئی کو علاج کی سہولیات بھی میسر نہیں کی جا سکتی تو ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی وہ پریکٹس کر چکے ہیں لیکن اس کی بہت بھاری قیمت انہیں چکانا پڑی. ایسے میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب انہیں قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا کہہ رہے ہیں تو سر جو بھی اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ان کے حق میں جائے گا؟ نہیں، وہ تو ایک سیاسی بیان ہے نا. اچھا، وہ ایک دھمکی ہے، اور اسمبلیوں کے اندر موجودگی پیپلز پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں ایک دفعہ وہ یہ غلطی کر چکے ہیں تو اب وہ نہیں دہرائیں گے. اچھا، اور جو درانی صاحب کی بات ہے اس کو ذرا اگر ہم سمجھیں، پی ٹی آئی کا اب سارا فوکس جو ہے وہ یہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس ساری گیم میں جب عمران خان ہاسپٹل نہیں جا سکے، یہ نہیں ہو سکا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی جملہ نہیں سنا. ایون یہ کہ محسن نقوی کا نام اس ریٹ میں بھی نہیں ہے توہین عدالت والی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جی، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے جتنی محنت کی تھی عمران خان صاحب کو شفا منتقل کرنے میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹ اگر وہ خالی کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ یہ سمجھے کہ مسلم لیگ نون کو مکمل واک اوور مل گیا نا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آنے والے یہ جو 10 دن ہیں یہ پیپلز پارٹی کا بھی سیاسی مستقبل کا تعین کر دے گی. اچھا، بلاول بھٹو بہت ساری چیزوں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اپنے والد کی وجہ سے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کو یہ نظر آ گیا ہے کہ وہ اگلے سیٹ اپ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے. صحیح. دوسری بات یہ کہ وہ اگر سندھ کو تقسیم کرا دیتے ہیں تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا انہیں اپنے سندھ کو بچانے کے لیے کسی قربانی کی تیاری کرنی پڑے گی. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو تو کیونکہ امیونٹی حاصل ہے، ان کو تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، تو بلاول بھٹو کے لیے مشکل وقت آ سکتا ہے. تو یہی مشکل وقت شاید پیپلز پارٹی ویٹ کر رہی ہے کہ آ جائے اور بلاول بھٹو بھی ایک ایسے مستند لیڈر کے طور پہ سامنے آئے جو جیل بھی کاٹ سکے. اب یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا ہے اگر آپ اس کے وزن کو سمجھیں، میں بالکل سمجھ رہی ہوں، اور میں بات کو بھی یہیں پر روکنا چاہ رہی ہوں، ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو خالد عزیز آؤں گی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سسٹم کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ آج نہیں تو کل وہ کیا راضی ہو جائے گی اس حکومتی اتحاد کو ختم کرنے کے لیے، اور کیا زرداری صاحب یا خود پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی چھوڑ دے گی؟ ایک بریک کے بعد اسٹیٹ.
जी वेलकम बैक वंस अगेन। खालिद अजीम साहब, मुझे बताइएगा पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है इन फ्यूचर? क्या वो हुकूमत इत्तेहाद से अलहदा हो जाएगी? और दूसरा ये भी जो आईनी ओहदे हैं क्या उसको छोड़ने पर भी राजी होगी? क्योंकि मैं कोट करके यहाँ पे हामिद मीर साहब का हवाला दूंगी, वो भी और इसाराना साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं माइंडसेट बना चुकी है कि अगर उसको आईनी ओहदे छोड़ने पड़ सकते हैं तो भी वो राजी हैं, और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जेल जाना पड़ जाए तो वो इसके लिए भी तैयार होंगे, लेकिन वो अपनी सियासत को कुर्बान नहीं करेंगे मुस्लिम लीग नून की तरह। मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कोई ऐसा, मैं नहीं समझता कोई प्यार मोहब्बत का कोई ऐसा रिश्ता है। ये को एग्जिस्टेंस के उसूल के तहत वो चल रहे थे और इससे पहले भी उन्होंने यही कुछ किया है। अच्छा, ये आईनी ओहदे इस वक्त उनके लिए इम्पोर्टेंट जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो छोटी सी उनकी जो दुकान है सिंध की, सिंध हुकूमत की, उसको वो कभी फोरगो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सारे की सारी कुव्वत उनकी वहीं पे है। अच्छा, वो जहाँ पे सूबों के तकसीम का मामला है तो खुदा करके उन्होंने एक बड़े अरसे बाद कराची में बलदियाती हुकूमत बनाई और ये एक तरह से तासुर ये दिया कि कराची अब उनके कब्जे में है। इससे पहले कराची में उनका हिस्सा जो है सिर्फ लियारी या फिर ये जो लांडी कुरंगी का जो इलाका या मुजाफात जिसको कहा करते हैं, जहाँ से हफीज मीरजादा साहब जीतना शुरू हुए थे और बाद में कुछ लोग और भी उनके जो है वहाँ पे आते रहे। इसके अलावा उनका वहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं था। लेकिन अब वो कराची को जब उन्होंने इस तरह से हासिल कर लिया है तो उसके बाद वो इस बात को के ऊपर डटे हुए हैं कि पूरे का पूरा सिंध जो है वो अब उसमें उसकी नुमाइंदा जमात सिर्फ पीपल्स पार्टी है, उसको वो फोरगो करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अलबत्ता यहाँ पे उन्होंने अपने कार्ड जो है वो इस अंदाज में देखते हैं। जेल में जाने वाला मामला जो उससे नहीं मैं समझता को बहुत ज्यादा खौफजदगी का मामला होगा, और मुझे और आपको पता है कि इन सारे लोगों की जेल जो है वो कितनी सख्ती की जेल होती है। वो सारे का सारा वहाँ पे जो उनके इंतजामात और बंदोबस्त मौजूद है वो सारे लोगों के जो हैं वो एक ही जैसे हैं। ये हमारी जितनी पॉलिटिकल फिगर्स हैं और जो बहुत मजलूमियत का रोना रोते हैं, जब उनके भी खाने पीने की फहरिस्त सामने आती है तो पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो आम आदमी तो उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। अच्छा, इस लिहाज से जेल जाने वाले मामले में तो शायद उनको कोई ऐसा खौफ ना हो। अलबत्ता जो को एग्जिस्टेंस उनकी जिसके तहत वो ये आए थे, क्या वो देखते हैं कि उन मुफादात को तो कहीं कोई जख्म नहीं पहुंचेगी। ठीक है। उनका यहाँ पे इस वक्त बड़ा शिकवा है वो यही है कि कश्मीर में वो उसी तरह का वो एक्शन रिप्ले देखना चाहते थे जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, लेकिन वहां पे उनको वो टोटली बिल्कुल एक तरह से वाइप आउट कर दिया गया। अब वो उसके बाद वो सारे के सारा गुस्सा जो है वो किसी और अंदाज में निकाल सकते हैं। लेकिन असल चीज तो यह है कि ये खेल इनके हाथ में नहीं है। जिनके हाथ में खेल है, क्या वो उसमें आगे पीपल्स पार्टी का कोई रोल देखते हैं? अगर पीपल्स पार्टी को कोई रोल उन्होंने देना है तो बाकी लोग जो प्रमोट हो रहे हैं और जिनका कभी कभी लोग नाम भी लेते हैं कि फला आइंदा सेटअप में वजीर आजम होने वाला है, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि ये गेम जिनके हाथ में है उनकी तरफ चले, बहुत सारे सवालात आपने बहुत सारे सवालात यहाँ पर आपने उठा दिए, आपकी गुफ्तगू से मुझे मिले। दुरानी साहब, जब मैं पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा के कुछ सीनियर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनती हूँ टॉक शोज में, तो कुछ कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की तरफ अभी वो जाने को तैयार नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन फिर भी हम लोग इत्तेहाद में चल रहे हैं चाहे जितने मर्जी इख्तिलाफ़ात हों। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का भी इक़्तिदार आपको खतरे में नजर आ रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमें नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये दोनों पार्टियों का इक़्तिदार जो है तो हनूज शुदा लाशों का इक़्तिदार है। मतलब ये है कि ना इन्हें अवाम लाए, ना अवाम इन्हें रखना चाहते हैं, उसके बावजूद ना ही इन्होंने अवाम के लिए कुछ परफॉर्म किया। ये पुतली तमाशा है जो इन दोनों का चल रहा है। ये ना छोड़ सकते हैं और ना अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अगर अवाम के इन्हें रहमो करम पे छोड़ दिया जाए तो वल्लाह कि ये अपने घर के बाहर भी जलसा नहीं कर सकेगी पार्टियां। मैं सिंध के बारे में भी ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं उस इलाके को जानता हूँ। इस लिहाज से इन बेचारों को अब आप यूं ही समझ लें कि ये उसके रेस्पिरेटर पे लगी हुई दो जिंदा लाशें हैं और ये चल रहे हैं। हाँ, बयानात हैं, हम छोड़ देंगे, हम कश्मीर में क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, उससे इनका क्या ताल्लुक है? ये कहाँ उसमें मतलब एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा इनका फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल कोई गम फिक्र की जरूरत ही नहीं है। इनका फ्यूचर अवाम ने तो 2024 में लिख दिया है।
अब उससे रेटिफाई होना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द सपोर्ट ऑफ देयर नॉन परफॉर्मेंस। इनका अवाम दुश्मनी और अवाम के लिए कुछ ना कर पाने, मुल्क के लिए कुछ ना कर पाने की बुनियाद के ऊपर जो अवाम ने फैसला 24 में लिखा था वो रेटिफाई हो जाएगा। बाकी मुजरा वगैरह बातें जिससे करते रहेंगे, दैट डजंट मीन। अब मुझे लगता है ऐसे है कि सर्टेन जो डेवलपमेंट के साथ कि अब जो है वो तारीख का पहिया जो है वो आगे की तरफ चल पड़ा है। और ऐसा सर ऐसा भी रहा है कि जो टेबल है वो टर्न होने जा रहा है, वो कितना कि कारवा दोहराया जा रहा है। शायद ये सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। मौलाना साहब के पीछे जो हमें आज की मुक़तदरा जमातें हैं वो नजर आया करती थी, आज हमें मौलाना साहब के पीछे वो जमातें लब्बैक करती हुई नजर आ रही हैं जो अपोजिशन का हिस्सा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो नए सूबों के हवाले से बात करेंगे, इंतजाम यूनिट्स का जायजा लेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आपको याद होगा कोई मेरे ख्याल से कोई महीना गुजरने को आया है इस बात को मोहसिन नकवी साहब ने जब इंतजामी यूनिट्स के हवाले से गुफ्तगू की थी, सिस्टम के कोलैप्स होने के हवाले से बात की थी, तो ठीक उसके चंद दिन बाद से लेके आज का वक्त आ चुका है कि सिचुएशन हमें पूरे मुल्क में जो सियासी माहौल है वो खासा अजीब नजर आ रहा है। और अब तो ये डिबेट इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है कि ना सिर्फ घरों के ड्राइंग रूम्स में इसको डिस्कस किया जा रहा है बल्कि अवामी सतह पर भी मुख्तलिफ फोरम्स पर कुछ सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। राय आमा जो है वो हमवार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो भी डिबेट करती हुई हमें नजर आ रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप तो खुद भी इस चीज के बड़े हामी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि मुल्क में नए सूबे बनाने की जरूरत आपको मौजूदा दौर में, मौजूदा निजाम हुकूमत में किस हद तक महसूस हो रही है? और दूसरा ये कि यही एक वो गले का फंदा है जिससे ना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गले में ले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अंदर अंदर से तो राजी नहीं है। देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है। जहां तक सूबों का ताल्लुक है, सूबों की डिस्कशन पहले तो खैर वो इंतजामी तौर पे और ऊपर सतह के कमीशनों वगैरह में होती थी, लेकिन पब्लिक में तो इसको मैं ही लेके आया था 2008। और उसके बाद उस पर तहरीक भी चलाई और उस तहरीक के नतीजे में ये हुआ कि 2012 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनानिमस रेजोल्यूशन करना पड़ा पंजाब असेंबली में, जिसके बाद बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबे के कयाम का वो हुआ, फैसला हुआ या रेजोल्यूशन पास हुआ। यही चीज फिर हजारा में हुई। अब ये है कि ये चीज उसके बाद ये पार्टियों ने तो कर दिया, लेकिन फिर आगे इलेक्शन आने थे 2013 के, तो उसमें उन्होंने इस रेजोल्यूशन को इस्तेमाल किया अपने लिए और इलेक्शन के बाद हस्बे मामूल वो अपने वादे से मुकर गए जो उन्होंने इन हिस्सों के अवाम के साथ किया था और अभी तक मुकरे चले आ रहे हैं 14 साल से और उन्हें इस पे कोई वो कलक नहीं। अब जब इस चीज का एहसास पैदा हुआ है मुल्क के इदारों में भी और अमूमी तौर पे नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, जिसकी बात मोहसिन नकवी ने भी की और उसके अलावा और भी हमारे दोस्त हैं, आमिर साहब हैं, दूसरे लोग हैं जो कि इस चीज पे मुसलसल वो अपने तौर पे होमवर्क कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। मेरा अब इसके बाद इसके बारे में ये ओपिनियन है कि इस वक्त सूबे बनाना जो है वो पाकिस्तान की जरूरत और बल्दियाती इदारे बनाना उससे बड़ी जरूरत पाकिस्तान। सर, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने का मौका मिले तमाम सियासी जमातों को सिस्टम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए कि चले हम सूबों की तरफ नहीं जाते, हम बल्दियाती जो निजाम है उसी को ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जानिब बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि मुक्तदरा जो है वो इस ऑप्शन को बाय कर लेगी कि ठीक है आप एक फाल बल्दियाती निजाम की तरफ चले जाएं? इस सिलसिले में ये कहूंगा कि जहां तक बल्दियाती निजाम का मामला है, बल्दियाती निजाम वो डिलीवर करेगा, वरना तो पहले भी आया गया जो कि सूबाई, कौमी और बल्दियाती इंतखाबात अगर इकट्ठे हों, एक ही मुद्दत के लिए हों और एक ही कानून के तहत हों, तब तो और बल्दियाती इदारों को वही तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जो कि सूबाई हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर ने कहा और उनके फंड्स जो है, देखें 18वीं तरमीम को अकेले बंदे मैंने ही अपोज किया था और मैं उस अपोजिशन की बुनियाद यही थी कि आप ये पैसे सूबों के हवाले कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, अवाम को नहीं दे रहे, लिहाजा ये इस प्रोविजो के साथ, लेकिन जहां तक सूबों का ताल्लुक,
मैं ये समझता हूँ कि सूबे बनाना पाकिस्तान के इक़्तिदार को अवाम के करीब ले जाने का जरिया है। ठीक। उसके लिए लेकिन उसको आप बुलडोज नहीं कर सकते। इस वक्त पहली जो शक्ल हो सकती है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, वो ये है कि आप कम से कम 2 सूबे बना दें। एक हजारा सूबा बना दें, क्योंकि हजारा में कोई हजारा की मुखालफत कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक बावलपुर सूबा बना दें, मैं पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज करता हूं कि वो बावलपुर सूबे की मुखालफत करके दिखाए। लेकिन जब ये 2 सूबे बन जाएंगे तो फिर ये ठेकेदारी जो इन्होंने बनाई हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल छोड़ा है कि जो सियासी खानदानों की ठेकेदारी है दुरानी साहब, ये उजारादारी और ये ठेकेदारी खत्म होगी। इसारा साहब, यहाँ पर ये माइंडसेट रहा है कि आपने पावर शेयरिंग करनी ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बल्दियाती सिस्टम मौजूद जरूर है लेकिन गला सड़ा, लूला लंगड़ा, अजीबो गरीब सा। अब सिर्फ अभी पंजाब में बल्दियाती सिस्टम मौजूद नहीं है ना, लेकिन अगर हम बाहर निकल के देखें दीगर और सूबों की तरफ तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग हमें नजर भी नहीं आती है लोकल बॉडीज। तो जो अभी दुरानी साहब कह रहे हैं कि चले आगाज ही आप हजारा से और बहावलपुर से कर लें, ऐसा आपको मुमकिन होता नजर आ रहा है? देखें, कोई भी सिस्टम हो, आप उसे 4 सूबे बना लें या 50 सूबे बना लें, असल चीज़ ये है कि क्या इस सारे अमल में अवाम कहीं मैटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक। अगर अवाम मैटर नहीं कर रहे और हर बंदा अपनी सहूलत के मुताबिक हिस्से बखरे कर रहा है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी बैठ गई जाके, आज़ाद कश्मीर में नून लीग बैठ गई जाके, ठीक है, तो बाकी सूबों में कौन सा कोई अचानक ऐसा होगा कि कोई और क़यादत फिलहाल उभर के आ जाएगी, यही लोग होंगे। असल चीज़ ये है कि जब अवाम फैसला करती है और हम उसे तस्लीम नहीं करते तो फिर आप कुछ भी कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, राय आमा हमवार करने के लिए हम देख रहे हैं ना कि कुछ मुख्तलिफ सेमिनार्स भी हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, पब्लिक को इंगेज किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये कोशिश इससे कामयाब हो सकती है? अच्छा देखें, आप खालिद साहब और मोहम्मद अली भाई, ये हम 4 वो लोग हैं जो ज़रा कदरे हमारी चीज़ों पे बेहतर नज़र है आम आदमी की निस्बत। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट डिबेट जो हुई उसमें कौन कौन बैठा था तो आप नाम बता सकती हैं? इतना इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे राय हमवार होगी? भाई ये मुल्क 25 करोड़ आम आदमियों का मुल्क है, ये रेडी वालों का मुल्क है, ये खोखे वालों का मुल्क है, ये खेतों में हल चराने वालों का मुल्क है, ये सड़कों के ऊपर रेडियां लगाने वालों का मुल्क है, ये चाय के खोखों पे काम करने वालों का मुल्क है। राय अम्मा आपने वो 25-30 चमकदार माथे वाले चेहरे लोगों को समझ लिया। राय अम्मा वो है जो नीचे जमीन के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह कुलबुला रही है। आप उससे बाला बाला फैसला करें तो फिर करे जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे बताएं। उस बेचारी अवाम को तो यही सोच सोच के तकलीफ होती है ना कि हमने आज दिहाड़ी पूरी करनी है, घर जाना है, हम उससे क्या ये तो फिर आप एक फैसला कर लें। हाँ। आप एक फैसला कर लें कि भाई 2 पाकिस्तान है, ठीक है, एक लीड क्लास का पाकिस्तान है, जिन्होंने जनाब तय करना है कि सूबे बना दो, यूं कर दो, यूं कर दो। एक वो पाकिस्तान है जिसने इन सबको पालना है, ये सबको पालना उन लोगों ने है, उन कीड़े मकोड़ों ने। ये जो ऊपर बैठे हुए फैसला करने वाले हैं, ना ये पल्ले से बिजली का बिल देते, ना ये पल्ले से खाना खाते, ना ये घर का किराया देते पल्ले से, ना ये गैस के पैसे देते, ना ये पेट्रोल के देते। पेट्रोल ये पैसे तो उन कीड़े मकोड़ों ने देने। तो फिर तुसी तय कर लो कि भाई तुहाडा काम है मरना, सानू पालना, हम ऊपर बैठ के खुद ही तय करेंगे कि ये यूं कर दो, ये यूं कर दो, ये यूं कर दो। अदरवाइज 8 फरवरी को कौम ने फैसला दे दिया था, आप उसे मान लेते, उसके बाद वो असेंबली जो मर्जी फैसला करती वो कौम का फैसला होती। ठीक है, खालिद अजीम साहब छोड़ें इस वक्त पीएमएलएन क्या सोच रही है, छोड़ें इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, ये भी छोड़ दें कि कभी खान साहब ने इस बारे में बात की थी कि नए सूबे होने चाहिए। सर, जो पाकिस्तान की आवाम है उसका जो है ना लोगों का इंटरेस्ट, वो इस तरफ कैसे लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, राय आमा कैसे हमवार की जा सकती है सर नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के हवाले से? पहले तो उनको ये यकीन दिलाना होगा, इत्मीनान दिलाना होगा कि भाई आप ये जो हम सारा कुछ करने जा रहे हैं ये आप ही के लिए है। और ये जो उसके नतीजे में जो सिस्टम आएगा, चाहे वो सूबों की तकसीम के हवाले से होगा, चाहे वो बलदियाती इदारे जो हैं उनको मजबूत बना दिया जाएगा, वो आपके लिए काम कर रहे होंगे। मतलब अभी मैं बात जो सुन रहा था कि वो जी
वो जो हुकूमत इंस्टॉल की गई है वो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, अवाम ने कमाम का फैसला कुछ और था। अब यहाँ मुझे ये सवाल ये सामने आ रहा है कि अगर ये अवाम के गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे बैठे हैं जो कि अवाम के मुंतखब नहीं है, तो क्या उनको हटाने के बाद जिनको लाने की बात हो रही है वो अवाम ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सिस्टम लेके आ रहे हैं या जिसके अब मैं और आप बातें करते हैं और जिसकी अफवाहें सामने चल रही हैं, क्या वो सारी की सारी जो है वो अवाम के मुंतखब लोग होंगे? माजी की तरफ चले जाए ना। ये जब PNA ने वहाँ पे कंपेन चलाई धांधली के नाम पे, उसके नतीजे में जो हुकूमत आई थी क्या वो अवाम की हुकूमत आई थी? उसके बाद GDA ने जब नवाज शरीफ के खिलाफ 1999 में चलाई थी, कंपेन चलाई थी, तो उसके नतीजे में जो हुकूमत आई थी क्या वो अवामी की हुकूमत थी? इसी तरह का चेंज जो है वो कोई आएगा अगर कुछ आना है। और वो फिर अगर जो आपने अब्दुल्ला गुल साहब की बात को दोहराया, और मैं इसलिए उनकी बात को वेट देता हूँ कि वो जहाँ कहीं से है उनकी इंफॉर्मेशन वहां से आती है, तो उसके मुताबिक वो जो सिस्टम आएगा क्या वो अवाम का सिस्टम होगा, क्या वो अवाम के लिए आएगा, अवाम के काम? तो मेरी तो नहीं कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है आपका कि जो हो रहा है क्या वो वाकई अवाम के लिए हो रहा है? अगर तो जवाब ये है और अवाम खुद भी समझती है कि इससे उसी की ही भलाई होगी, तो फिर तो आप वाले सिस्टम को वेलकम कर भी सकते हैं। वरना वाकई जो साराना साहब बात कर रहे थे कि चंद लोगों को बिठा देने से आप ये कह दें कि हम नए इंतजामी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो आप इस बेस के ऊपर जो है ना वो बड़े फैसले नहीं कर सकते। बहरहाल दुरानी साहब की राय ये जरूर थी कि हजारा वालों को एतराज नहीं है, जनूबी पंजाब वालों को भावलपुर वालों को एतराज नहीं है, आप पहला स्टेप ही यहाँ से ले लीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का अपना वक्त देने के लिए। नासिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।